لیکن اگر 5-5 10-10 لوگ اکٹھے کریں گے تو شاید ہمیں سوال سمجھنے میں بھی پرابلم ہوگی، آپ کو ہم صحیح جواب بھی نہ دے سکیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو کچھ ہم اکاؤنٹیبلٹی صرف اپنے دور کی دے سکتے ہیں. جب سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے ہم نے کیا کام کیے ہیں، مے بی ہم بھی انسان ہیں، کوئی اچھا نہیں بھی ہوا ہوگا، لیکن ڈیلیبریٹلی ہماری طرف سے جو میں سمجھتا ہوں، جس کیبنٹ میں ہوں اس میں جتنے بھی ہم 11 لوگ ہیں، میرے خیال میں آپ لوگ سب ان کو جانتے ہیں، اکثر اچھے لوگ ہیں، کلین لوگ ہیں، لیکن 19-20 انسان ہوتا ہے، خطا ہوتی ہے. تو اس لیے ہم آج آپ کے پاس آئے ہیں کہ میری ڈپارٹمنٹ، حالانکہ میں یہ سمجھا تھا کہ آج صرف ہمیں بلڈنگ کنٹرول پہ بریفنگ ہے، اگر یہ پتہ ہوتا کہ ہم اوور آل لوکل گورنمنٹ، لیکن میں اگین آپ لوگوں کو سائن کو ریکویسٹ کروں گا کہ کسی دن اور ایک سر آج ہمارا فوکس بلڈنگ میں کنٹرول پہ وہی کہہ ہوگا، رہا ہوں. باقی جو آپ کے میکس ہیں اس کے لیے اگلے ہفتے دوبارہ بیٹھیں گے. جب بھی بیٹھیں گے تو میں ہر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کو بلاؤں گا اور سب کو کھڑا کروں گا، اور جو آپ کے سوالات ہوں گے اس میں کوئی بھی آپ لوگوں کو پرابلم ہے، ڈیفیکلٹیز ہیں، یا ڈپارٹمنٹس کی طرف سے انفارمیشن آپ کو پرووائڈ نہیں ہوتی ہے، وہ ہر ایک آپ کو جواب دے گا. ابھی آپ لوگ بسم اللہ. سر میں پہلے تو آپ نے بہتری کی ہے، جو کام ہاں اچھا میں اب اس کو کانفرنس سوال نا میں ریکویسٹ کروں گا اور ایک ایک کا جواب لیں گے. اچھا اب ہمارا فوکس زیادہ تر بھائی جان بلڈنگ کنٹرول پہ ہے، اور میں چاہوں گا کہ صاحب کھوڑو صاحب ایک چھوٹا سا انٹرو کر دیں، اس کے بعد سوال جواب شروع کرتے ہیں. موسٹلی کا جواب بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا چیف دے گا، اس میں کوئی ضرورت پڑے گی آپ کوئی سوال منسٹر صاحب سے کریں گے تو وہ بھی ضرور دیں گے، لیکن اس بلڈنگ کنٹرول کے حوالے سے آپ کچھ بات کریں. جب سے آپ آئے ہیں ستمبر سے تو کیا کر لیا آپ نے؟ اور آپ کے ساتھ ہمارا تعلق تقریباً ڈیلی کا رہتا ہے، اور اب تو ہر اخبار نے جو ہے نا روزانہ کی بنیاد پر ایک کیپشن لگا دیا ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول کا. تو ہماری پرفارمنس آج کل آپ کے سامنے ہے، ڈھکی چھپی نہیں ہے، بالکل سامنے ہے. جب سے ہم یہاں پر آئے ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا صرف ایک ہی پرابلم ہے، وہ ہے لیگل کنسٹرکشن. اس کو آپ تھوڑا سا ہٹ کر اس پر میں آخر میں آؤں گا، بات کروں گا. جو ہم نے جو اس ڈپارٹمنٹ کے لیے کیا ہے وہ میں تھوڑی سی چند جو چیزیں آپ کے گوشہ گزار کروں. سر اس ڈپارٹمنٹ میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈسٹرکٹس جو ہے ہمارے وہ ان کی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوتی تھی ڈی جی کے ساتھ. پہلے تو ہم نے ان سب کو لائن اپ کیا ہے ہم نے اپنے ساتھ، نہ فقط یہ کہ آل ڈسٹرکٹ بلکہ انٹیریئر کے بھی سارے ڈسٹرکٹ. اس کے بعد یہاں سنگل ونڈو فیسلٹی اور ون ونڈو فیسلٹی سے آپ سب لوگ اب واقف ہو چکے ہیں، اور آپ خود بھی جو ہے وہاں مانیٹر بھی کرتے ہیں، ڈیلی آتے بھی ہیں. اور ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ریزیڈینشل پلاٹس ہیں، جو بھی گھر مکانات بن رہے ہیں وہ سارے ڈیجیٹلائز ہیں، پورٹل تھرو آتے ہیں. اور کوئی بھی ابھی جو ہے جو فزیکل پریزنس اب لوگوں کی ختم ہو چکی ہے. پہلا تو ہم نے بڑی بگ اچیومنٹ ہماری یہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہماری ورلڈ کے تعاون سے ابھی یہ بھی مکمل کیا ہے. اور اس میں جو ہے ہمارے منسٹر آنریبل منسٹر صاحب محمد الدین جمانی صاحب نے ابھی ایک اور اس میں اضافہ کر دیا. پہلے ہم اس میں اپروول دیتے تھے ایک گز سے 399 تک، اب ان کی مہربانی سے اس کو ہم نے اور بڑھا کر اب ان لمٹ کر دیا ہے. مطلب اب ایسا سسٹم ہو گیا ہے یہاں پر کہ بندہ گھر بیٹھے ای پورٹل کے تھرو اپنا نقشہ لے لیتا ہے، اور ابھی ہمارے پاس کوئی بھی کمپلین نہیں آئی اس معاملے میں. یہ جو پیریڈ ہے ہمارا 15 دن میں یہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ہمارا ون ونڈو ہوتا ہے. ون ونڈو میں بھی جو ہے یہی ہوتا ہے کہ 45 دن میں ہم ہائی رائز بلڈنگ کے نقشے دے دیتے ہیں. اس میں جو کمپلینٹس آتی ہیں، جو ہمارے کچھ بلڈر حضرات جو کمپلینٹس کرتے ہیں وہ ہمارے خلاف کمپلین یہ کرتے ہیں کہ کچھ تو ویسٹیج انٹرسٹ ہوتے ہیں، ان کے جو ہے نا ڈاکیومنٹس پورے نہیں ہوتے، کبھی ان کی ہائٹ پالیسی نہیں ہوتی ہے، کبھی ان کا ٹائٹل ویریفیکیشن نہیں ہوتا ہے. تو ہم ان حالات میں وہ نقشہ نہیں پاس کر سکتے. اور دوسرا اس میں ایک اور بھی آپ کو انفارمیشن دیتا چلا ہوں کہ صرف بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی صرف جو ہے وہ نقشہ پاس کرتی ہے، اس کے ساتھ ٹائٹل کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا ہے کہ لینڈ کس کی ہے کیا ہے. وہ جب ہمیں ڈی سی صاحب ہمیں بھیجتے ہیں تھرو پورٹل تو ہمارے لیے وہی مقدس جو ہے پرچہ ہوتا ہے کہ یہ اسی کی لینڈ ہے. یہاں پر جو ہمارے اوپر جو تنقید ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ لینڈ اس کی ہے. ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمارا ٹائٹل سے کوئی واسطہ نہیں. ہمیں ٹائٹل جو ڈی سی صاحب بھیجیں گے
जो मास्टर प्लान हमें भेजेगा हमारे लिए वही है, हम उसी के नाम पर ही करते हैं। तो ये भी कंफ्यूजन हमारे यहाँ होता रहता है कि दूसरों की जो है गलतियाँ हमारे सर पर डाली जाती। और दूसरा तीसरा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो अब हमारा नया प्लान ये है, अब जो मैं थोड़ा सा आपको डेटा शेयर करूँगा कि हमने क्या क्या किया है। हमने जो है नंबर ऑफ प्रपोजल सबमिटेड फ्रॉम 17/8/2023 to 31/12/2023, वो हमारे पास जो है नंबर ऑफ प्रपोजल सबमिट हुए हैं 50। उनमें से टोटल नंबर ऑफ पेंडिंग फॉर पोस्ट स्क्रीनिंग है 27, जिसमें हाई एनओसी का मसला है। टोटल नंबर ऑफ पेंडिंग फॉर पोस्ट स्क्रीनिंग जो है वो टोटल नंबर ऑफ पेंडिंग फॉर पोस्ट ऑब्जेक्शन इशू जो हमने किए हैं इस वक्त वो 42। उसके अलावा हमने जो है हमने टोटल नंबर ऑफ पेंडिंग फॉर पोस्ट स्क्रीनिंग में 26 है। उसके अलावा नंबर ऑफ प्रपोजल पेंडिंग फॉर फाइनल अप्रूवल, जो हमारे पास अभी फाइनल अप्रूवल पर जो हमारे नक्शे पड़े हुए हैं वो हमारे पास 12 है, और सारे हमने बाकी के सारे निकाल दिए हैं। उसके अलावा नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन परमिट जो हमने जनरेट किए हैं वो 806 की है। ये 806 बहुत बड़ी फिगर है, हमारी बड़ी अचीवमेंट है, और ये हमने किया है 17 अगस्त 2023 से दिसंबर 2023। इसमें कमर्शियल कितने हैं, रेजिडेंशियल कितने हैं? जी सर, होगा सर। पब्लिक सेल के जो है इस वक्त पब्लिक सेल जो प्रोजेक्ट है ये कमर्शियल हो गए, पब्लिक सेल जी जी पब्लिक सेल जो प्रोजेक्ट हैं अगस्त 2023 से दिसंबर 2023 तक 31 है। और एनओसी जो हमने जो हमने एनओसी इशू की है वो 21 इशू एनओसी दायरा है। और स्ट्रक्चर अप्रूवल भी हमने दिए, स्ट्रक्चर अप्रूवल हमने जो है 14 इशू किया। और उसके अलावा डेमोलिशन एक्शन जो अपने अब ये हो गया पब्लिक और पब्लिक सेल हो गया एक, और ऊपर हो गया अपना सिंगल विंडो। अब आते हैं डेमोलिशन पर। डेमोलिशन जो एक्शन हमने लिए हैं 17 अगस्त से अब तक जो लिए, सेंट्रल में 379 डेमोलिश किए हैं हमने, ईस्ट में हमने 145 डेमोलिश किए हैं, ये अपने मुख्तलिफ जो फ्लोर वायलेशन हुई थी। साउथ में 104 किए हैं, कोरंगी में 20 हुए हैं, और अभी कोरंगी में हमारा एक जो है वो चल रहा है, ये अपना बैंक्वेट हॉल्स के खिलाफ एक्शन अभी चल रहा है, वो अब फॉर्मूला कर लिया। और वेस्ट में हमने 15 किए हैं, मलिर में 2 किए हैं, क्यामारी में 2 किए हैं। टोटल हमारे 667 हमने एक्शन लिए हैं जो हमने डेमोलिश किए हैं। अच्छा, हमने इस सिंधी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जो है करेक्ट करने के लिए कुछ ड्रास्टिक मेजर्स के लिए हैं। अपने अफसरान पर हमने कड़ी नज़र रखी हुई है कि वो कोई ऐसा काम ना करें, जहाँ भी जिस वक्त भी हमें मौका मिलता है और जिसकी भी हमें कंप्लेन मिलती है हम उसको देर एंड देयर जो है पनिश करते हैं। उसमें से हमने मेजर पेनल्टी भी दी है। अब फर्स्ट टाइम हमने मेजर पेनल्टी दी है, जिसमें 8 ऑफिसर्स हैं और 12 जो है ऑफिसर्स हैं। उसके अलावा माइनर पेनल्टीज भी हमने दी हैं, 26 माइनर पेनल्टीज दी हैं, और FIR हमने लॉन्च किए हैं। इस वक्त तक जो है टोटल FIR हमने अपने ऑफिसरों के खिलाफ 19 FIR लॉन्च की, और कंस्ट्रक्शन में हमने जो है जो FIR लॉन्च जो प्रोसिक्यूशन किए वो 102 किए। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट केसेस को हमने जो है फेस किया है, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन को हमने फेस किया है, सिविल सूट्स हैं, हाई कोर्ट के अपील्स हैं, प्रोसिक्यूशन केसेस है। प्रोसिक्यूशन में जो हमने 2 हफ्तों में किया है इस वक्त वो 72 हमने प्रोसिक्यूशन अलग से की, जिसमें ये था कि सेंट्रल में जो है काफ़ी बिल्डिंग्स थी, उसमें इन्होंने जो है हमसे इन्होंने नक्शा लिया था ग्राउंड +1 का, उसकी जगह इन्होंने बनाए थे ग्राउंड +2, 3, 4, और इसकी वजह से हो ये रहा था कि हमारा टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो रहा था। तो हमने ड्रास्टिक मेजर लेकर 72 के करीब प्रोसिक्यूशन किए हैं, और 7 बड़े नामों के प्रोसिक्यूशन जो आपको मालूम है, सबको मालूम है, वो भी हमने बड़ी एफर्ट्स करके किए हैं। तो इस हिसाब से डेमोलिशन में हमारा इसी तरीके से अगर पेस रहा तो मैं नहीं समझता कि विद इन अ मंथ जो है इसको जो है 1 और महीना हमें लगेगा, फिर ये काफ़ी इस पर बेहतरी आएगा। अब इसकी बेहतरी ये आई है कि प्रोजेक्ट बने हुए हैं इलीगल माफियाज की, और घर भी बने हुए हैं, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। क्योंकि लेने वाला नहीं है, अब हमने एक कोऑर्डिनेशन अच्छा सा बनाया हुआ है केले के साथ, हमने सब रजिस्ट्रार ऑफिस के साथ अच्छा सा बनाया हुआ है। और अभी मेरे पास जो भी कंप्लेन आ रही हैं वो यही कंप्लेन आ रही है कि सर हमारा जो है वो
हमारे से धोखा हो गया है और हमारा सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्री नहीं कर रहा। क्यों रजिस्ट्री नहीं कर रहा भाई? इसलिए रजिस्ट्री नहीं कर रहा कि सर वो कह रहे हैं कि वो जो है आपने कंप्लीशन प्लान उसको नहीं किया। तो इस वक्त इतना अफेक्ट पड़ रहा है और कराची की इतनी बेहतरी हो रही है अभी कि मैं अगर यही पेश रहा तो कराची जो है एक बहुत ही अच्छा सिटी बन जाएगा और ये कॉन्सेप्ट ही यहाँ से ख़त्म हो जाएगा इलीगल कंस्ट्रक्शन का। और अभी तो मैं लोगों से भी ये मैं इस्तदा करता हूँ कि हमारा QR कोड जनरेट होता है। अब हमारा QR कोड है हर बिल्डिंग के लिए, हर प्लेन के लिए। आप जस्ट चले जाओ वेबसाइट पर तो वो आपको असमा है तो वो QR कोड जो है जनरेट होता है। तो जो भी जाता है बंदा वो पहले खरीदारी करने से पहले QR कोड जरूर दे, क्योंकि अब ना अपना पैसा जाया करे, ना अपना वक्त जाया करे, ना ही अपने आप को नुकसान दे। क्योंकि हमें जहाँ पता पड़ेगा इलीगल कंस्ट्रक्शन वहाँ चले जाएंगे। थोड़ा साहब इसकी आप पब्लिक अवेयरनेस की कैंपेन भी रन करें टीवी पे, अखबारों में, ताकि बाकी जो लोग फंस जाते हैं वो कम से कम बचें इस फ्रॉड से। और उसके अलावा अब हमारा जो है मैं अब आगे चलूँगा वे फॉरवर्ड है एक हमारा। अच्छा उसके अलावा हमने जो है उसके अलावा हमने आर्किटेक्ट के जो लाइसेंस दिए हैं वो दिए हैं टिकट की तरफ से। हमने अभी इस थोड़े से अर्से में जो आर्किटेक्ट लाइसेंस दिए हैं वो दिए हैं हमने 184 आर्किटेक्चर लाइसेंस दिए। उसके अलावा इंजीनियर्स हमने जो वो लाइसेंस दिए हैं वो दिए हैं हमने 143। रिन्यू जो हमने लाइसेंस किए हैं बिल्डर्स के रिन्यूअल हमने दिए हैं इस थोड़े से अर्से में 360। ये हमारी कारकर्दगी है। कैंसिल कितने किए हैं हाँ, इलीगल कंस्ट्रक्शन पे, वो भी बताएं। वो भी है। हाँ हाँ, बिल्कुल है। नहीं, 1 बाय 1 कैसे करूँगा यार, रैंडम उठाऊंगा। सर जो हमने वहाँ कैंसिल खत्म हो किए जाएगा यार। रेगुलर सेक्शन की जो हमारे पास रिपोर्ट है, जमशेद टाउन में हमने 12 किए हैं कैंसिल और जमशेद टाउन 2 में हमने 117 कैंसिल किए हैं। गुलशन टाउन में 30 किए हैं। गुलशन टाउन में स्कीम 33 में भी 30 किए हैं और गुलशन टाउन 1 स्कीम 36 में 14 किए हैं। उसके अलावा सदर टाउन में हमने 10 कैंसिल किए हैं। सदर टाउन 2 में हमने 10 किए हैं और लियारी टाउन में 38 किए हैं। टोटल हमारे 58 हैं जिसको हमने कैंसिल किया है। जी अब हमारा एक नया एक प्रोग्राम चल रहा है और वो हम हमारा प्रोग्राम ये है कि बाय नेक्स्ट वीक हम जो है इंडस्ट्रियल डेस्क बना रहे हैं अलग से। और इंडस्ट्रियल डेस्क बनेगा वो भी कम्प्लीटली जो है डिजिटलाइज होगा और जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं। अभी तक तो इंडस्ट्रियल को ये भी नहीं मालूम है कि काफ़ी इंडस्ट्रीज को इंटीरियर में खास तौर पर कि भाई सिंध बिल्डिंग कंट्रोल का नक्शा भी कोई होता है। अब जब से ये जब से ये मामला हुआ है रजिस्ट्रार का और हमारा 18 जो हमारा सेक्शन है 18G का, उसको हमने ज़्यादा हाईलाइट किया है तो अब उनको मालूम है कि नहीं भाई इंडस्ट्रीज़ का भी नक्शा होता है। तो ये हमारी थोड़ी मुख्तसर कहानी है। और अभी एक आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो आपने भी बड़ी खबरें दी हमारे खिलाफ जो है ये हुआ, लेकिन आपके खिलाफ या बिल्डिंग कंट्रोल के खिलाफ? लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप भी समझ गए और अभी हमारे खिलाफ अभी हमारी आप अच्छी खबरें दे रहे हैं, उसमें भी मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि आप भी समझ गए कि टाइम बाय टाइम जो है पहले क्या था अब क्या था, आपके भी आगे बिल्कुल ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब एक आईने की तरह आ गई है। और अब हम तो डरते हैं आपसे, कुछ भी अगर हो तो आपसे कोई छुट्टी नहीं दे सकते। अच्छा खोड़ो साहब, मुझे ये भी बताएं कि ये जो सारे शहर में इलीगल सर इससे एक जवाब ले लूँ, ये जो जिसके अंदर फायरिंग रोज़ आग लग जाती है, फायर एग्जिट नहीं है, सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, उसका सर्वे किसने किया है कराची भर का और उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट किसने दिए हैं और आप लोग उस पर क्या एक्शन ले रहे हैं ये बताएं। सर इसमें मैं गुजारिश करता हूँ कि एक तो आपको याद होगा कि एक आग लगी थी अभी केजप में अगले साल जो है, ठीक है, उसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ। दूसरा आरजे माल में जो अभी आग लगी है वो उसका वो कैंटोनमेंट एरिया। खोड़ो साहब आप ओवरऑल ये बताएं, कल एक सर्वे आया है ना कि फलां ज़िले में 166 मॉल हैं, फलां ज़िले में 300 हैं, वो सर्वे किसने किया और उस पर क्या एक्शन हो रहा है? सर अभी वो सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कमिश्नर साहब के थ्रू हम मैं उसका सेक्रेटरी हूँ, कमिश्नर साहब के चेयरमैन है, तो अभी वो सर्वे मगर उसकी अभी मीटिंग चल रही है। लेकिन सर हमारा जो नक्शा पास होता है
اس میں فائر ایگزٹ کی بالکل فائر ایگزٹ کی جو ہے جب تک سیڑھی نہیں ہوگی اس کا ایگزٹ نہیں ہوگا تب تک ہم کمپلیشن پلان پاس ہی نہیں کرتے. ہمارا تو یہ کلیئر ہے. میں آپ کو بتا کوئی بھی آپ بلڈنگ لے لیں, اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ مینٹیننس نہیں ہوتی ہے. مینٹیننس ہے کہ بلڈنگ جو ہے 1 سال کے لیے بلڈر جو ہے وہ بلڈنگ دیکھ کر چلا جاتا ہے, اس کے بعد جانے کے بعد جو ہے وہ بلڈنگ کو دیکھتا نہیں ہے. تو اس میں جب وہ مینٹیننس نہیں ہوتی ہے تو وہ پھر تھوڑا سا اونرس ان کا ہو جاتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے نا. میں وہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی جب ہم کمپلیشن پلان دیتے ہیں تو کمپلیشن پلان ہمارے ایس او پیز میں ایسا نقشہ پاس ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ جس میں فائر ایگزٹ نہ ہو. یہ جو ابھی فائر ہوا ہے, فائر ایگزٹ کا معاملہ بھی آر جے مال کا ہوا ہے, وہ ہمارے سے ریلیٹڈ نہیں ہے. وہ جو ابھی یہ جو عائشہ منزل میں ہوا تھا وہاں 4 ایگزٹ تھی, فائر ایگزٹ تھی. وہاں اگر وہ 4 ایگزٹ فائر ایگزٹ نہیں ہوتی تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں کم سے کم 100 کے اوپر کیجویلٹیز ہوتی. وہ جو نہیں سنے نا, ایک منٹ ابھی بھائی صاحب ایک اچھا. دوسرا وہ جو آگ لگی تھی نیچے مال میں وہ ہمارے طرف سے نہیں لگی تھی, وہ دکانوں میں لگی تھی. وہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کا معاملہ تھا, وہ کاٹن میں لگی تھی, کاٹن میں. ایک سیکنڈ بھائی, میری عرض سنیں. ایک چیز صرف میں آپ کو ریکویسٹ کروں کہ یہ جو چیزیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں, دیکھیں صرف ایک چیز کا, جب میری پہلی شاید آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی, لیکن مسکرا کے کام نہیں چلتا. اگر آپ سوال کریں تو اس کا آپ کو ایویڈنس بھی ہونا چاہیے. میری عرض سنیں, جہاں تک کہ آپ نے بات چھیڑی سسٹم کی, ٹھیک, میں آپ لوگوں کو چیلنج سے کہتا ہوں, دیکھیں چیلنج سے کہتا ہوں, صرف وہ کس آرائی کا آپ نے لیا اس کا نہیں. میرے نظر میں جو اس طرح کے جتنے بھی آرائی تھے, میری نظر میں ایز اے منسٹر میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس چیز کو ختم کریں. دیکھیں ہم فرشتے نہیں ہیں, ہمارے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے. تھوڑا گزارش سنیں. پہلے میں نے بار بار کہا ہے کہ کسی کے اگینسٹ میرے آفیسر میں کسی کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا کہ یہ آنے سے یا کوئی اور آنے سے یا کوئی برا ہے یا اچھا ہے. میں آج بھی آپ لوگوں کو چیلنج سے کہتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کسی کے لیے, دیکھو الزام لگانا میں بھی کسی کے اوپر لگا سکتا ہوں, پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ غلط کام کر رہے ہیں, لیکن اس کا میرے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے. میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا, آپ میرے دفتر میں آئیں, آپ کے پاس کسی کے خلاف بھی کسی سے انکلوڈ می ایز اے منسٹر کہ ہم نے, میں تو اپنی بات کروں گا ایک چیز, کہ ہم نے کسی کی چائے بھی کنسیڈریشن میں دی ہے. ہمارے کہنے پہ کوئی سسٹم والا یہاں ہوا ہے, میں نے تو کوشش کی ہے. لیکن اب میں یا میری ڈپارٹمنٹ کے ہر جو ادارے کا ہیڈ ہے وہ بھی, یا آپ بول کے کسی ادارے کے ہیڈ ہوں گے نا, کسی سیکشن کے, ہر جگہ آپ نہیں پہنچ سکتے. مجھے یہ پتہ ہے, جو آپ بتا رہے ہیں مجھے یہ پتہ ہے کہ آج بھی وہ کام چل رہا ہے. کس کے کہنے پہ چل رہا ہے, کس کے کہنے پہ نہیں چل رہا ہے, یہ آپ کا ایمان, آپ کی نالج زیادہ جانتی ہے کہ کون چلا رہا ہے یا جو چل رہا ہے اس پہ کیا ہو رہا ہے. تو اس وقت صرف آپ, میں عرض کروں گا کہ الزام کے بجائے یہ جو بھی کسی کے اگینسٹ ہے, مدد کریں, آپ ہماری ہیلپ کریں. میں آپ ہماری ہیلپ کریں. میرے خلاف بھی اگر کوئی آپ کو ہے, آپ آ جائیں. میں ایمانداری کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی ہوگا اور لوکل میرے بھائی آپ جہاں بالکل چیک اینڈ بیلنس ہے, شہر میں کوئی ایسی بلڈنگ نہیں جس کے خلاف ڈیمولیشن ہوئی ہو اور وہ دوبارہ نہ بنی ہو. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اب یہ بند کر دینا مائک. دیکھیں آپ اس معاملے میں صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں ہم جو ہے نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں. جہاں بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے ہم توڑ رہے ہیں. میں نے آپ کو یہی تو کہا کہ اس کا اتنا افیکٹ ہوا ہے کہ ابھی جو ہے ان کے جو ہمارے, اچھا ایک دو چیزیں ذرا اس کو میں اور ذرا کلیئر کر. دیکھیں ہمارے جو بلڈر صاحبان ہیں, جو ہمارے پاس یہ آرکیٹیکٹ جن کے پاس لائسنس ہے, جو ریناؤنڈ بزنس مین ہے, وہ اپنی بلڈنگیں بہت اچھی بنا رہے ہیں, اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگیں بن رہی ہیں. یہ جو پورشن والے ہیں یہ ایک گلی محلوں کے لوگ ہوتے ہیں, یہ بنا کر بھاگ جاتے ہیں اور ہمارے لوگ بھی ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن ہمیں اس وقت جہاں بھی معلوم ہوتا ہے ہم ایکشن لیتے ہیں اور اس کو اب اندازہ آپ کو آہستہ ہو رہا ہے. تو اس طرح آپ میرے پاس لسٹ لے کر شارٹ جواب دیں ورنہ یہ سارے بولیں گے. 1 منٹ یار, 1 منٹ میری جان, 1 منٹ رک جاؤ, بولو یار شارٹ کر کے میری جان.
ये किधर है? एक मिनट, मेरी है, मैं जवाब देता हूँ। अच्छा आप ये मैं जवाब दे रहा हूँ, एक सेकंड मैं हैं? जानी मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। मैं दे दूँगा। सर कंप्लेंट सेल है हमारा। दूसरा जो है, मैं दफ्तर में आता हूँ तो 11 बजे कोर्ट में भी तो बैठा होता हूँ। 10 कोर्ट बजे रोज हाई कोर्ट 10 बजे लगी जो है होती है। नेब में भी तो पुराने केसेस है, वो भी तो मैं भुगतता हूँ। जो आपने अच्छा मिनिस्टर साहब बात करेंगे। दूसरा ये है सर आप दूसरी- एक सर, जुमले में मैं जवाब इसका दे जवाब दे दूँ सर। मुश्ताक दुरानी एक हमारे बहुत ही नाइस ऑफिसर हैं, कोई करप्शन में उसकी कोई भी कहानी नहीं है। ये सारी जो है आपके पास कोई प्रूफ है, हाजिर ले आए, मैं आपको सारी दे रहा हूँ। 12 के 12 ही अप्रूवल दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखें, सबसे पहले मेरे भाई, ये मैंने पहली भी कहा था कि मैं यहाँ कराची में 72 से कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ, ठीक। और मैं ये वो नहीं हूँ, उस वक्त कोई चंद यहाँ के बिल्डर्स थे जिनमें मैमार था, जिसमें हसन स्क्वायर वाले थे। उस वक्त मैं नौजवान स्टूडेंट के ऐसे से भी मैं यहाँ बिल्डर था। अब आपने मुझसे बाकियों को तो मैं छोड़ दो, शमीर का पूछा है। शमीर रेजिडेंसी वो शायद वाहिद है उस इलाके में जो इलीगल नहीं है। आज से 6-7 साल पहले ये ज़मीन थी, हमारे जो डलमन मेल वाले हैं, नदीम गिट्टू साहब हैं, हमारे भाई ये मंजूर रूफी साहब हैं, रहमत ज़करिया हैं, इनके ग्रुप की थी। अब आप मेरी तरफ ध्यान दें तो सिर्फ मैं आप ही का जाऊँ, नहीं मैं मुझसे पूछते जाएगा, मैं बताऊँगा। हमने ये उनसे 72 एकड़्स उनको अवेक्यू ट्रस्ट ने ऑक्शन में दी थी, और अवेक्यू ट्रस्ट की लैंड थी। उसके ऊपर हमारे भाइयों की मेहरबानी से, जो आप सिस्टम कहते हैं, उनकी वजह से उनके 20 एकड़ को छोड़ के 52 एकड़्स पे इलीगल कब्जे हो गए, जिस पे हमारी बराबर में एक मखदूम बिलावल है, उसके हमारी बैक पे सरीना है। ये इलीगल कब्जे हो गए, और ये मेनली आप डालमिन वाले जो हैं, बड़े रेस्पेक्टेड बिल्डर्स हैं, उनसे ज़मीन खरीदी गई, लेआउट अप्रूव हुआ। उसके बाद 15 माफिया थे वहाँ, GSN वाले भी खड़े होते थे, वहाँ मुत्तहदा वाले भी खड़े होते थे। उस वक़्त कोई नहीं जाता था, उधर कब्जे हो रहे थे। उसमें मुझे सिर्फ एक बात आप बताएं कि शमीर रेजिडेंसी में आपको कौन सी इलीगल बात यहाँ लगी है। पहली बात, आपने कोई कल परसों ऑफिसर का नाम लिया, मुझे कोई नॉलेज नहीं, न मेरी वजह से कोई ऑफिसर अली मेहदी शामिर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। मुझसे अभी मिला है, आप उसको बुला लें कि कोई दूर से भी शामिर के साथ उसका ताल्लुक़ है। शामिर में एक भी इलीगल चीज़ नहीं है। पानी की कनेक्शन, बिजली की कनेक्शन, गैस की कनेक्शन, लीजेस, लेआउट प्लान, एवरीथिंग 100% परफेक्ट है। मैं आप दोनों को, तीनों को, चारों को चैलेंज करता हूँ, आप आएँ, मैं आपको एक एक चीज़ परमिशन दिखाऊंगा, ठीक। देखें, इसका 100 बार जवाब मिल चुका है कि मैं कभी ये नहीं कहता कि करप्शन नहीं है। करप्शन है, उसको मैं तो क्या, शायद फरिश्ते भी आएंगे तो यहाँ से करप्शन ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए भाई सवाल उसका है, लेकिन देखें एनीवे, तो करप्शन ख़त्म होना, मैं तो समझता हूँ 5 महीने तो क्या, अगर कोई 5 साल भी आए, ऐसी जड़ें अटकी हुई है कि इसमें आप और मुझसे बहुत बड़ों से भी ऊपर है।